semuanya, ketemu lagi nih dengan Miss Winda. Nah, di episode-episode sebelumnya kita sudah belajar tentang fruit. Nah, untuk topik bahasan kali ini kita akan belajar tentang animals. What is animals? Apa itu animals? Animals adalah binatang. Nah, kita langsung mulai aja ya. Di sini ada cat. A cat. Cats. What is a cat? Cat adalah kucing. Rabbit. A rabbit. Rabbits. Artinya kelinci. Rabbit. A rabbit. Rabbits. Next, ada mouse. A mouse. Mice. What is a mouse? Mouse adalah tikus. Diingat ya, kalau bentuk dari mouse yang banyak ini bukan mouses, tetapi mice. Oke? Mouse, a mouse, mice. Next, dog. A dog. Dogs. Artinya anjing. Kita ulangi. Dog. A dog. Dogs. Next, deer. A deer. Deer. Artinya rusa. Nah, diingat lagi ya. Untuk deer, kalau banyak, dia tidak pakai S juga. Tetap deer seperti ini ya. Kita ulangi. Deer. A deer. Deer. Next, ada tiger. A tiger. Tigers. Artinya harimau. Tiger. A tiger. Tigers. Next, lion. A lion. Lions. What is a lion? Lion adalah singa. Kita ulangi. Lion. A lion. Lions. Next, ada goat. A goat. Goats. Artinya kambing. Kita ulangi. Goat. A goat. Goats. Next, snake. A snake. Snakes. What is a snake? Snake adalah ulat. Snake. A snake. Snakes. Last one, yang terakhir, spider. A spider. Spiders. Artinya laba-laba. Kita ulangi. Spider. A spider. Spiders. Nah, seperti biasa kita ada latihan. Jangan lupa dikerjakan ya. Oke, number 1. What is it? Number 2. Are they goats? Number 3. Are they spiders? What are they? Number 4. Is it a mouse? What is it? Number 5. Is it a deer? Number 6. Is it a cat? What is it? Number 7. What are they? Number 8. What is it? Number 9. Is it a lion? What is it? Number 10. What is it? Number 11. What are they? Nah, itu dia materi kita untuk animals kali ini. Nah, kalau dirasa videonya bermanfaat, boleh di like dan subscribe ya. See you next time.